सांग्रंशालो शांति बाजार बाई खबजाक मनो बाजार युवा शक्ति समाज संस्थानि लवाइजिमों बाई चिल्ड्रन फेस्टिवल ते चिल्ड्रन सर्विस संस्था जाखा ताबोनि चेराई रोकनो हाकोतनि फाइनेंस हालनि थिना आशाले पांदानो जेंगसावी रेखा माइनॉरिटी तांगबेदेकनि मंत्री शुक्लाचरण नवातिया बोनकारे बिमानजाका शांति बाजार बखास्तिनि अचुकफांग आवेदनंद भातिया शांति बाजार म्युनिसिपल काउंसिल ने चेयरमैन स्वप्न भातिया वाइस चेयरमैन सत्यव्रतन साहा शांति बाजार पीडब्ल्यूडी तांगबेदेकनि एसडीओ प्रबीर बोरान दास बाइखुरा थानानि ओसी विष्णु चंद्र दास नखबै कोबने आदं सरम मनजमानि नुकजाका आसालनि पान्दाव युवा शक्ति समाज संस्थान अब हाइके पान्दा संस्थामाने बागै हामबाय याफरका अबनि लगेउ बोते बिसाका उमर कासोग्या सेनि काइमानि ते हास्तेव एबा त्रिपुरा हास्तेनो फेक जागनाय माननि या कागजक त्रिपुरा स्नामनानि बागै जतो लुकु रग्न बसकांगो फाइना बागै कयका हास्तेनि माइनॉरिटी तांगबेदेकनि मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया শিশু উৎসবটা করছি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের যারা যুবশক্তি সামাজিক সংস্থা আমাদের এই যে সমাজের মধ্যে বিশেষ করে আমি আমার এই এলাকার মধ্যে যারা জনজাতি সম্প্রদায় যারা আছে আমাদের এই শিশুদের ভবিষ্যৎ বা শিশুদের বয়সে আমার পূর্ববক্তা বিশেষ করে সত্যব্রত সাহা উনি বলার চেষ্টা করেছে যে এই শিশুর বয়সে বা শিশুর সময়ে প্রত্যেকটা গার্জিয়ান বা প্রত্যেকটা অভিভাবকের মানসিকতা যদি ভালো থাকে শিশুরা অবশ্যই তাদের জীবনের সুন্দর এটা উজ্জ্বল করা যায় এটা বিশেষ করে আমাদের জনজাতিদের মধ্যে আমরা দেখি যে বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের যারা শিশুরা যারা বিভিন্ন স্কুলে যারা পড়াশোনা করছেন বা বিভিন্ন প্রাইমারি সেকশনে সেই জায়গাতে আমাদের অভিভাবকরা বা গ্রামগঞ্জের এলাকার আমাদের অভিভাবকরা শিশুদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিন্তু সঠিকভাবে আমরা সচেতন থাকতে পারি না এবং বিভিন্ন এলাকাতে তার কারণে আমাদের শিশুরা বিভিন্ন সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ বা তাদের জীবনটা কিন্তু খুব একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পরিণত হয় आसालनि पान्दाव युवा शक्ति संस्थानि लवाइजिमों बाय हदा हामखाय खालायनाय कक्तमा थुमनाय ते नायमथां बदलनो खबै दालबिदालनि लुकु रगनो बरम याफरका आबनि लगेवा आमसायनि होगबार खलायनाय रगनो होगबार तांगबेदेकनि माने खनैबो बागजाखा ते रोंसरंनाय संनो बिजाब खाता ते गरै नुखनि लुकु रगनो रे कुतुंबो बागजामानि नुकजाखा आसालनि पान्दाव गोबांमा लुकुरनो फाइ मानजा फाइबेखा ब्युरो रिपोर्ट कखरा